Okay. So, hello everyone. How are you guys today? Okay, so we're gonna have Ika, you can't see the PPT, but would that would be fine, right? Tapi nggak apa-apa ya, Mbak ya? Okay. So anyway, welcome back to our class, English for Translation. So today we're gonna talk about, if you guys remember, jadi hari ini kita akan bahas Module 6 and Module 7 all together. Kita akan bahas bareng-bareng sama-sama Module 6 dan 7. So just a friendly reminder, jadi cuma ngingetin aja. Kita mau bahas apa hari ini? Ada yang tahu Module 6 dan Module 7 itu bahasnya apa? Yeah, so what is this? Okay, so we're gonna translate guides, and then what is this? I'm really sorry, but my screen, oh my goodness, my screen going black for a second. I don't understand. Okay, I think so. Okay, it's fine now. So we're gonna translate guides and then conversation. But in the guides, you also have to translate two type of guides. Jadi di guides ini pun kita ada dua jenis guide yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu translating students guide and then translating recipe. Seperti mbak-mbaknya tahu, guide itu adalah panduan, kan ya? Nah, jadi panduan apa sih yang mau kita bahas hari ini? Jadi ada dua jenis panduan. Yang pertama panduan siswa dan juga recipe. You guys know what is recipe, right? Resep could be food recipe, and then could be some tips and stuff like that. Tapi biasanya memang recipe itu biasanya how do you call that? It always has to do with cooking, right? Jadi biasanya resep itu pasti berhubungan dengan memasak dan sebagainya. Well, it could be a medicine recipe, bisa juga misalnya resep obat dan sebagainya. Tapi yang paling common, yang paling biasa, yang paling sering, yang paling umum itu adalah food recipe. Okay? And then we have translating conversation. Jadi conversation seperti apa sih yang mau kita bahas? Apa itu conversation? What is conversation? Ya betul. So, conversation. What kind of conversation? Percakapan seperti apa sih yang mau kita bahas? Apakah percakapan sehari-hari atau percakapan formal? Just like an interview. So, we have translating interview conversation, wawancara, dan drama. Drama ini more like a casual conversation. Bisa jadi tidak casual, tergantung, namanya pun drama, makanya itu adalah drama. Lakon seperti itu, acting. It doesn't necessarily to be a real life, tapi how do you call it, lakon atau acting atau sekedar role play. Jadi it's not a real life, but sometimes drama just you take it from the real life story and then you put it into a role. Jadi kadang-kadang drama ini bisa diambil dari cerita yang sebenarnya dan diaktingkan, dilakonkan seperti itu. Nah, bisa saja conversation in drama could be formal, could be not formal, could be informal. Jadi percakapan di drama bisa juga formal, bisa juga tidak formal, tergantung what kind of drama that you play. Jadi drama seperti apa sih, lakon peran seperti apa sih yang kalian mainkan, seperti itu. Oke? Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Terima kasih. Baiklah, let's move on to the next slide.
So, selanjutnya adalah language points in guides. Apa-apa saja sih language point di panduan itu, di guide itu. Nah, di students guide kita ada kata one, kata must, kata most, and then we have infinitive of purpose, ada kata even, and then conditionals. If you guys remember, jadi kalau teman-teman ingat, hari Minggu lalu kita bahas conditionals, right? Ada yang ingat conditionals type berapa yang kita bahas hari Minggu kemarin? We were talking about past, future, perfect tense. Iya kan? Nah, itu termasuk conditionals type berapa ya, Mbak? Kalau ada yang masih ingat. Iya, betul. So, conditional type 3. So, today we're going to talk about conditional. Tapi ada beberapa type of conditional. Kita tidak hanya bahas conditional tipe ketiga, tapi kita akan bahas beberapa tipe dari conditional. We're gonna talk about it further later on. Jadi nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, itu dia tadi students language point in students guide. And then what is language point in recipe? Apa sih language point in recipe? Kita punya kata own. And then again we have phrasal verb. Kenapa sih di mana-mana ada phrasal verb? I kinda, I'm not really into this phrasal verb. Jadi saya tidak begitu tertarik dengan phrasal verb ini because it's not really, saya tidak bilang tidak penting, tapi it not really necessary. Seperti itu. And then we have verb plus ing. It is there all the time. Selalu ada verb plus ing. And then we have the imperative, and then we have future perfect tense, and then we have again conditionals. Jadi di antara ke beberapa language point yang sudah disebutkan ini, kita kan sudah banyak membahas language points ya Mbak ya. Start from module first until module berapa sih yang kemarin? Yang kelima. Ya, betul. Yang mana saja yang sudah kita bahas, coba ditunjuk. Saya mau Mbak Ike cannot see the PPT. Siapa sih yang udah datang? Sebentar, saya cek dulu. Mbak Linda. Halo? Mbak Linda? Mbak Linda bisa dengar saya? Iya. Oke. Oh, nggak bisa dilihat pipis. Oh, I'm so sorry Mbak Linda. Oke, bagaimana kalau Okay then. So I'm not gonna call you or anything, Mbak Linda. Go on with your work. Selanjutnya Mbak siapa ya? Mbak Meliani deh. Mbak Mel. Iya. Coba dong yang mana yang udah kita pernah bahas di antara beberapa language points itu. Ya betul. Ya betul. Iya betul. Nope. No, we haven't talked about. Kemarin tuh kita bahas past, future, perfect tense. Iya. Oke. Tadi yang semua disebutkan Mbaknya benar semua. Teman-teman kalau misalnya tidak lagi enggak ngobrol atau saya enggak nanya, could you guys please mute your computer? Boleh ya? Biar nanti tuh sound dari mbak-mbaknya itu enggak berisik seperti itu. Mohon maaf loh. Baiklah, selanjutnya what do we have in conversation? Language point apa sih yang kita punya di conversation? Again,
ada 2 jenis percakapan yang akan kita bahas. Yang pertama interview atau wawancara, dan drama atau lakon. Yang pertama itu ada the imperative. Kita udah bahas the imperative. Kita punya kata else, and then passives, we already talk about passive as well. Jadi kita udah juga pernah bahas passive. Ada kata true. Yang kelima ada accusative, how, and infinitive. This is a new one and it's a bit tricky. Jadi ini language point yang baru, dan ini lumayan tricky, agak-agak challenging, agak-agak menantang, agak-agak sulit. Sama seperti yang kemarin kita bahas. Apa sih yang masih pada ingat nggak sih yang kita bahas kemarin yang a bit tricky, that we take so long to understand this. Ada yang ingat kita kemarin bahas apa yang lama banget? Nah, ini tuh sama kayak accusative and how and infinitive. Terus selanjutnya ada kata, ya kenapa? Kenapa mbaknya? Ya, not definitive. Oh no. Ya betul, itu pasti Mbak Zela barusan. Baiklah, nah itu kan dia itu agak susah. Nah, accusative ini juga a bit tricky, tapi semoga saja saya bisa menjelaskannya dengan baik, jadi mbak-mbaknya ngerti. Yang kedua, yang selanjutnya ada kata over. Nah, itu dia yang ada di language point in interview. Selanjutnya ada language point in drama. Jadi ada kata hope for, look forward, and then expect, and then wait for. Yang selanjutnya ada polite request. Bagaimana sih cara kita meminta tolong dengan sopan seperti itu. Tolong mbak, mikrofonnya di off dulu, di mute dulu. Yang berikutnya ada phrasal verb again, run. Terus ada yang keempat ada must and must not. Terus yang kelima ada question tags atau tanda tanya. Dan yang keenam ada kata both atau keduanya. Baiklah, mari kita kupas satu persatu language points di modul 6 dan 7. Yang pertama, infinitive of purpose. Apa sih infinitive of purpose itu? Biasanya kan jadi infinitive of purpose is we use infinitive to talk about purpose of doing something. Jadi penggunaan kata infinitive to plus verb untuk menjelaskan tujuan kita. Yang pertama, she telephoned me to invite me to party. Jadi apa sih verbnya? Verbnya itu telephone. Terus infinitive purpose-nya itu apa? Untuk apa dia telepon saya? Untuk mengundang saya to the party. So, she telephoned me to invite. Jadi, to invite itulah yang disebut dengan infinitive of purpose. Jadi, ada tujuannya dari verb sebelumnya. Right? Apa sih tujuan verb yang di situ? Verbnya kan ada telephoned. Or, let makes it easy. She called me to invite me to a party. Jadi call itu verbnya, terus infinitive of purpose itu to invite. Oke, jadi ada tujuan dari verb yang sebelumnya. Oke, ngerti mbaknya? Ngerti? Are you guys muting? Everyone is mute. Okay, well, I take it. 감사합니다. Oke, yang terus berikutnya ada juga contoh-contoh di sebelahnya adalah infinitive of purpose here. Adalah contoh infinitive of purpose. Ada I went downtown to buy a laptop. So, verbnya itu yang went. Saya pergi ke kota to buy a laptop, untuk membeli laptop. And then the next one is I studied hard to get a good mark. The verb there is study, the first verb.
not the verb type 1 ya, but the first verb. Kata kerja yang pertama adalah studied. Then what is the purpose? To get a good mark. That's the purpose. And then the infinitive is to get. Jadi saya belajar keras supaya mendapat nilai yang baik. And then the next one is I am working out to lose weight. So the first verb is working out, and then the infinitive of purpose is to lose. Jadi artinya saya olahraga untuk menurunkan berat badan. So I'm working out to lose weight. Terus yang berikutnya yang terakhir adalah he called me to invite me out. So the first verb called and the infinitive of purpose is to invite. Jadi dia telepon saya untuk ngajak saya jalan, mengajak saya keluar. So now I would like you one by one start from, kecuali Mbak Linda karena Mbaknya lagi kerja, kasih saya contoh infinitive of purpose. Jadi harus ada verb yang pertama dulu, selanjutnya apa sih tujuan dari verb ini, and then you put infinitive. Okay? Yuk dari Mbak Dewi dulu yuk Mbak, kasih saya contoh dong infinitive of purpose please. Hello Mbak Linda, Mbak Dewi. Ya silahkan Mbak. Okay. I go to the market to buy milk. So, what is the first verb? Verb yang pertama apa, Mbak? Ya, betul. Infinitive of purpose-nya adalah thank you. That's so correct. Terima kasih, Mbak Dewi. Selanjutnya, Mbak Eti. Hello. To make juice. Yep, that's so correct. Selanjutnya Mbak Ike. Silakan kasih saya contoh dong of infinitive of purpose. Yes, that's so good. And then Mbak Meliani. Silakan. Yep, that's so correct. Thank you. Selanjutnya Mbak Aci. Silakan Mbak contohnya. I am working hard to get more money. That's so correct. Ya jangan belanja-belanja terus dong Mbak, nanti uangnya habis loh. Zela. He wants to come tomorrow. Nope. No. Because there's no... The first action is just he want. Right? But it's not complete. Jadi tuh kalimatnya tidak complete untuk menyatakan infinitive of purpose. Coba yang lain, Mbak. Yeah, betul. So, the first one is he asked. What did he ask? To call someone. Okay? Okay, baiklah. Mari kita moving on to the next slide. This is conditionals. Oke, jadi
Di conditional ini ada beberapa tipe conditional. Yang pertama adalah zero conditional. And then first conditional, second conditional, and then a third conditional. Jadi ada 4 jenis conditional: zero, first, second, and third. Jadi apa sih zero conditional itu? Nah, zero conditional itu sesuatu, kita gunakan zero conditional untuk menyatakan sesuatu yang umum. As you can see here, facts. Jadi fakta yang kita kemukakan. Jadi tidak ada kemungkinannya. Conditionals itu kan in condition, kemungkinan. Nah, zero condition is kemungkinannya, how do you call it? Ya, kemungkinannya nol. As you can see in the example, yang seperti Mbak lihat di example, dia state sesuatu yang emang semua orang tahu gitu. Kalau saya makan, saya kenyang, right? Jadi it's just a fact. Jadi itu cuman fakta, nggak perlu kita pengandaian. Conditional is, let's say, pengandaian. Nah, tidak perlu diandai-andaikan. Kalau saya makan, saya kenyang. Well, I'm telling you, everyone who eat will full. Jadi kan setiap orang yang makan tuh ya pasti kenyang lah. Ngapain diandai-andaikan sih begitu? Oke? Terus contohnya di sini, if you stand in the rain, you get wet. Well, of course. Hujan loh. Hujan tuh turunnya air loh, ya pasti basah lah. Kecuali kamu tuh pakai payung begitu. Ya kan? And then if you heat ice, it melts. Well, duh, semua orang juga tahu kalau es dipanasin ya pasti meleleh. Nggak usah dipanasin, diletakin gitu aja meleleh kok. Oke, that's itulah artinya apa itu conditional type 1, zero conditional. Selanjutnya ada first conditional. Jadi kalau tadi zero conditional, pengandaian apapun tapi tidak berguna karena itu memang fakta. Nah, kalau first conditional, a possible situation in the future. Jadi sesuatu yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Jadi ada satu kejadian nih yang bakalan datang. Terus misalnya kalau ada kejadian ini, kita bakalan ngelakuin ini. Jadi sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Let's see. Kalau mama aku, no. Let's use the example. If it rains, we will cancel the trip. Jadi kalau misalnya hujan, kita bakalan batalin perjalanan kita. Kita akan membatalkan liburan kita. Kalau hujan, si pengandaian, seandainya saja nanti hujan, kita bakalan cancel liburan kita. Right? Yang kedua, tapi itu pengandaiannya masih mungkin kan? Bisa jadi memang minggu depan hujan gitu. Jadi kalau hujan ya well, mau nggak mau kita bakalan cancel trip kita. Terus yang kedua, if you study, you will pass the exam. Kalau kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Jadi how do you call it? Ada berkesinambungan seperti itu karena masih mungkin. Jadi kalau kamu belajar, pasti kamu lulus. Kalau hujan kita nggak usah pergi ya. Kalau kamu sakit, kita batalin kelas ya, just like what I did last time. If I got sick, we will cancel the class, something like that. Jadi kalau saya sakit, kita bakalan cancel the class. Kalau saya nggak sakit, ya kelasnya jalan, seperti itu. Jadi sesuatu yang mungkin in the future. Yang kedua ada second conditional, hypothetical or unlikely situation. Nah, jadi ini tuh conditional type second, sesuatu yang kita andai-andaikan tapi pretty much impossible, tapi hampir tidak mungkin terjadi. Jadi kayak cuman sekedar mimpi begitu. Seperti contoh, if I won the lottery, I would travel a lot. Jadi kan almost impossible. Gimana sih lotre itu kan Mbak, jarang banget yang menang. Right? Jadi sesuatu yang hampir tidak mungkin. Or let's say, who is your celebrity crush? Misalnya Mbaknya ngefans sama siapa?
gitu kan ya. If I if I marry Justin Bieber, let's say, I would be happy. So it's something almost impossible. Jadi ya elah, kamu tuh mimpinya jangan kejauhan deh. Nah, something that we can say to the person who say this conditional type number 2, second conditional. Jadi kalau ada orang yang ngomongin ini, pasti kita ngomongnya, well, you can keep dreaming. Ya udahlah, you can keep dreaming. Tetap aja bermimpi, nggak usah bangun kamu. Something like we say, my God, that's impossible. Don't say something impossible. Jadi pengandaian yang sebenarnya hampir tidak mungkin terjadi. Itu dia yang second conditional. And then we have third conditional. This is what we talking about the other day. Ini yang kita bahas kemarin. If you had studied, you would have passed the exam. Nah, masalahnya ini tuh kejadiannya sudah berlalu. Jadi kita pengandaian-andaiannya itu, kalau saja aku belajar, pasti aku lulus ujian. Nah, kejadian yang sekarang itu dia tuh udah nggak lulus. Jadi it's kinda like regret, right? Jadi karena kejadian yang sekarang sudah berbeda, you wish, jadi kamu berharap you could go back to the past and then change the situation. Jadi seandainya saja aku belajar, pasti aku lulus ujian. And then if I hadn't been sick, I would have gone to your party. Jadi seandainya saja kemarin aku nggak sakit ya, pasti aku datang ke pesta kamu. So something like that. Sudah terjadi, tapi kamu pengen sesuatu itu diulang seperti itu atau berubah. Well, it's impossible. It's already happened. Jadi nggak, sama aja yang kayak kedua itu sesuatu yang nggak mungkin. Karena you already in the present and then you talking about something in the past that you wish you could change. Jadi kamu sekarang udah ada di tahun 2017 tapi kamu ngarep kamu balik ke 2016 and stay young. Like it's almost impossible. Jadi not almost impossible, it is impossible. Right? So, are you guys clear about this conditional? Ada pertanyaan? Saya ulangi lagi ya, zero conditional itu state the fact, jadi menyatakan fakta, sesuatu yang semua orang tahu, general, umum, atau common. Nah, yang kedua, sesuatu kondisi that will happen in the future, tapi masih berkesinambungan, masih mungkin. Pengandaian yang ketiga itu adalah sesuatu yang almost impossible. Well, nothing is impossible in this world, but this one is almost impossible. Pengandaian, let's say something that you wish for. Not really, I hope I will marry someone who loves me. Well, that's impossible, but I wish I could marry this celebrity, let's say. Jadi, pengandaian yang tidak mungkin. Nah, yang keempat atau third conditional, sesuatu yang sudah terjadi tapi mbaknya pengen diulang supaya itu berubah, which is impossible. Okay? Imaginary situation that did not happen. Jadi sesuatu yang mbak bayangkan yang tidak terjadi, gitu. Okay, so bener nih, nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak saya nanya loh. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya tanya. Saya minta mbak-mbaknya kasih contoh. Pilih satu, terus kasih saya contoh. Pilih satu dari 0, first, second, and third, and then give me one example. Gimana? Oh my god. Oh, you text me? Oh my god, I didn't see.
Well, it's okay. Oh my god. Can you just let